Mulai. 3, 2, 1. True or false? Python is expert language. Saya tahu, saya salah jawab. Python is expert language. Tidak tahu. Oh. Ternyata false. Dia bahasa paling sederhana, makanya banyak yang gunain. True or false? Python need to be compiled before it is run. Compiled itu apa, Miss? Compiled. Compiled itu dicek lagi, dicek ulang gitu. Jadi pas sebelum di run dicek ulang. Bener apa salah tuh? False ya. Jadi kalau udah selesai ya udah tinggal di run. Udah salah dua. Aku jawab, Miss. Betul. Iya juga. True or false? Python is dynamically typed. Nah, dia dinamis atau statis sifatnya Python. Nggak tahu deh. Tebak-tebak aja udah. Nggak tahu sih, nggak tahu. Paling salah. True ya. True. Salah, sekarang aku jawab false. User doesn't need to state the types of variable when user declare them or anything like that. Ini maksudnya di Python pengguna tuh perlu deklarasi variabel. Nggak tahu Python apa sih, mah taunya ular. Diketik kan, Miss? Kenapa? Bukan harus diketik ya di Python? Iya, Python have access specific. Kayaknya enggak deh, nggak tahu sih. True or false? Tahu sih. False. Ya, salah. Benar. Tidak. SO strik 5. Ini Aku cap cipcung aja tadi, aku cap cipcung aja. Bingung. Nomor 6. Nih, Waduh, ini apa Python lagi? itu digunain untuk apa nih? Tapi kecuali ya. Untuk web application, Nggak tahu. Ini ada 4 kalau true or false masih bisa. Ini ada 4 sih, nggak Tadi ditulis aja. katanya minta yang lain selain Ini aku kasih. Nggak tahu. salah lagi. Kan program itu perintahnya ya. Aku jawab masih. What is Python path? Itu. Wow, 4 lagi loh. Keren sekali. Yang merah itu it's an environment variable. Saya nggak tahu. Kalau Saya asal untuk programming language. Yang Ya, beruntung. pilih lah pokoknya. Merah kah, biru kah, kuning kah, hijau kah? Nggak tahu. Hijau. Jadi Python itu Ini nggak satu nih benar. lanjut. Indah keren. Hard. Nomor 8. Wis lagi. Name some commonly Apa nih? modul in Python. OS, SYS, Math, atau SYS apa, Miss? SYS itu ada kepanjangan. Sistem SES. Bukan. Mana aja lah. Ya. Langsung menjawab yang ini. Okay, the next question is true or false? Variable dideklarasi di luar itu are global variable and variable declared inside itu are local variable. Pernyataan ini benar apa salah gitu aja deh. True ya? Benar. Number 10. Is Python case imperfect? Yes, no, I don't know, maybe. I don't know. I answered I don't know. I don't know. That's how Tidak bisa melihatnya. I answered I don't know. Benar ya? That's what I answered. Integer itu tipe data angka. I read this. It's true. Type into integer. Thank you. Ya, true ya. Yes. Karena int itu singkatan dari integer. That's for the answer, Abi. Nih, coba ingat-ingat int itu kan integer. Kalau hex itu kira-kira okta atau bukan? Nggak tahu. Cip ngomong. Aku bahkan nggak sempet jawab. Belum sempet cip Miss. True or false? Pancing Miss. Nih, list itu singkatan dari atau convert any data type to a list type. No, coba ingat integer tuh int kan integer. Yeah. Because it's list becomes a list. It's simple. Salah. Thank you for the answer. Next question. Number 5, I don't know. Function in Python is a block of code
which execute to all files. Ya boleh lah. True or false? Mana aja deh. Mau belajar ini. Yang mana aja? False ya. Salah lagi. Oh, 15. Salah lagi. Dua lagi saya. First question. Apa lagi? Ah, this one I don't know. Method or construct. Cip cukup mau cepil mana yang mau berubah. Eh, Oh. Oh, nggak tahu. Jadi pemenangnya adalah yang ketiga adalah Please be first. Timothy. Please be first. damn. I was in second last time. Kedua apa? Wow, Pertama siapa? finally. Abi. Me. Yeay.